नाज़रीन करام, BS वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे हज़रत मूसा और फ़िरौन का किस्सा शुरू करने से आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। किस्से की तरफ चलते हैं। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने ये ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम कबूतरियों के घरों को जला डाला और बनी इसराइल को इस आग ने कोई नुकसान ना पहुंचाया। जब फ़िरौन बेदार हुआ तो इसने तमाम नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने यह बताया कि बनी इसराइल में से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। वो बच्चा कौन था? इसने किस तरह फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म किया? इस वीडियो में हम फ़िरौन के ख्वाब के मुतालिक और इस बच्चे के मुतालिक जानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अंबिया में से वो मशहूर नबी थे जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से निजात दिला दी। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम युकाबत था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में कई मकामात पे किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुक्मरान बनने के कुछ अरसा बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान समेत आकर मिस्र में आबाद हो गए और अपनी पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा और इनकी नस्ल को खूब बढ़ाया। आप अलैहिस्सलाम की औलाद से जो लोग वजूद में आए इन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका ज़िक्र कर कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो बनी इसराइल को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। इन्हें अहले मिस्र ने तसल्ली दी और हर हालत में इनका ख्याल रखने का वादा किया। कुछ अरसे तक तो अहले मिस्र ने अपने कौल का पास रखा और बनी इसराइल के इज़्ज़त व शर्फ़ को तस्लीम किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल के उलमा ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देना छोड़ दी और दुनिया के हसूल में मगन हो गए। लोग भी अल्लाह से दूर होकर अमीर से हसद और गरीब को हकीर समझने लगे। बनी इसराइल के इस तर्ज़ अमल को देखकर अहले मिस्र भी बनी इसराइल और को नफ़रत की निगाह से देखने लगे। यहाँ तक कि अहले मिस्र ने यह ज़हन बना लिया कि मिस्र के बादशाहत का हक़ सिर्फ़ अहले मिस्र को ही है। बनी इसराइल तो कनान से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, इन्हें हम बादशाहत करने का हक़ नहीं देते। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ शुरू कर दी तो अहले मिस्र के दिलों से इनका मकाम और मर्तबा ख़त्म हो गया और बनी इसराइल से नफ़रत करने लगे। इन्होंने बनी इसराइल की हिमायत ख़त्म करके अपने ही कौम के वलीद पिंदियान नामी आदमी जो फ़िरौन के लक़ब से मशहूर हुआ, इसकी हिमायत करना शुरू कर दी, जो बहुत जल्द मिस्र का बादशाह बन गया। वो बहुत बड़ा ज़ालिम, मुतकब्बिर और जाबिर था। अपनी कप्ती कौम को बादशाहत की किस्म और बनी इसराइल को ग़ुलाम समझता था। वो अपनी हुकूमत और बादशाहत के गुरूर में इतना आगे निकल गया कि इसने अपने आप को रब और माबूद होने का दावा कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाने इलाही है। और फ़िरौन ने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर रखी है और इसने वहाँ के लोगों के कई गिरोह बना रखे थे। इनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को बहुत कमज़ोर कर रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम कप्तियों के घरों को जला गई, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
بیدار ہونے پر وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اسے اپنی حکومت کا زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا ایسا پیدا نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی چالیں تھیں، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تمہیں اپنی فوج کی کثرت اور اپنے اقتدار کی طاقت پر اتنا غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، اس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی نعمت سے نوازنا چاہا اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئیں۔ انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام میں بہت احتیاط کی، کہیں حمل کے علامات ظاہر نہ ہوں اور دوسرے کو علم نہ ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک مضبوط صندوق تیار کر لو۔ جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی محل کے خادموں نے صندوق کو دریائے نیل سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔